Terima kasih.
Defense. Shoot, Liam. Sayang. Well, hawak ang bola. And also number 29. Given that was the first foul. And then over 2 shots. Second row. Wala talaga. Ay, nako, sayang. Sana 10 na yun. Ano ba yan? Nako. Mariose. Bilis, labas na. Ay, nako. Ay, nako. Ba naman itong mga masakit ulo. Galing mo. Nako.
Imagine second quarter, 8 lang ang na-points doon. Ayan. Go! Sarap. Uy! Wow! Ay, nako, DJ. Tinitingnan lang ang bola, DJ! Nasa ayos. Nako. Naubabog. Shoot, shoot. Na. Wala pa sa Ganyan, double kick na. Kalaban, ang ganda ng defense. Wala, tayo. Manda, walang kalama, walang kanilisa.
the ball. Hold the ball, get the ball. Ano ba yan ng basketball? Nice game. Shoot there. Naku, dapat drive. Ay, kinuha na nga, naibato pa sa kalaban. Walang kumukuha ng bola. Ay, nako. Get the ball. Wala. Nako. Kel. Tagal-tagal lang Nako. Tingnan natin kung masushoot. Wala ulit yung second. Ano na mananalo? Imagine, third quarter, 11 lang ang na-shoot ninyo, 20 minutes. My gosh. Parang hindi kayo nag-training. Mag-training pa kayo. Kulang na kulang ang training nyo. Ayan, palalamita kayo ni coach. Galingan nyo, baste. 11 pa lang kayo, oh. Man lang sana bumawi ng second half. Ay, naku, bumawi sa kalaban. Hindi kaya muna. Naku, talaga.
Shoot, anak. Siya, sayang. Wala ka lang nag-rebound. Naipako na kayo. Pako na kayo sa 11. Nice one, Oaks. Ayan, sayang. Ay, sayang. Ay, get the ball, anak, get the ball. Get the ball. Nice one. Sayang. Shoot, Lucas. Ay. Uy, hindi ma-execute. Galing ng defense sa kalaban nyo. Kayo ay lalambot. O, palit ulit. DJ! Wala. Una kasi, ano eh. Kayo. Help. Kayo, di ba tinutulungan yung mga natutumba? Gagala score nyo, 13-30. 38 pa lang. Sayang. Shoot, anak. Layo, wala nag-rebound. Rebound. Anticipate dapat yun kung kanino papasok. Oh, nice, nice. DJ, shoot mo yan. Tokwa ka. Ito na lang, nandun si Baste, takbo. Defense! Nice, Jacob. Run! Humihinto. Diretso. Shoot! Shot.
score nyo. Simula 11, 13. Ano yan? Ah. Babantay. Ayan, Phil. Shoot, Jacob. Hirap sumot ah. Ay, sayang naman yun. Ay, naku. Gol lang. Foul. Nice one. Nice, Jacob. Kailangan sana naman last 3 minutes. Ano na? Lucas. Eh. Sayang. Go. Nice one, Lucas. Oh, sayang. Wow, Liam. Get Liam. Nice one. Get your man, walang bantay. Get the ball. Ay. Naku, talaga naman. Tingin lang kayo. Bagal natin, guys. Bilis-bilisan ninyo para kayong mga baby.
Really nice, Liam. Nice one. Wala pala sa Makoy. Oh! Go Lucas! Ay, sayang. Shoot Lucas. Kahit isa lang. Shoot Lucas. Ay! Shoot Lucas. Isa lang Lucas. Shoot. Ay! Shoot! Ay! Ano ba yan? Kuha ng bola. Kuha. Sige. Ay, nakopyen. As usual. Uy! Ay! Kuha. Shoot Lucas. Nice one. Matulak yan. 12 seconds. Shoot, Kel! Bawi! Ay, naku, Kel. Imbis na makabawi. Binigay sa kalaban. Wala na. Oh my gosh. Buti na lang, naka-21 kayo. Kakatagoy mag-cheer, ah. Go, Baste! DJ, ano daw sabi mo, anak? Baba. Ay. Nice one.
ilalim na rin kayo. Yan, diba? DJ. Ay, nako, Kiel. Ano yun? Bakit? Na paano? Talaga. DJ, mas malaki ka dyan. Ang galing yan, no? Nakakawala sa'yo, anak. Ano ba yan? Oh, Golia. Nice. Oh, sayang naman yun. Grabe. Nice one. Shoot Liam. Ay! Ay, get the ball. Ay! Stand up. Bumawi. Nice, Jacob. Nice, Jacob. Naku. Lucas. Walang defense, Lucas. Defense. Kaya daan lang. Ay, sayang. Balance.
Nice, Jacob. Goodie, Jacob. Wah. Bantay, bantay, bantay.
Nice one. So,